Yo, 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 it's your boy CB Jamrock back at it again with another one, and we got episode 4 of Campfire Cookout in Another World. Surge skills. A man enjoying his life with his familiars. Imagine having Amazon grocery store at your fingertips in another world. I wonder if it didn't he order a crossbow earlier? No, I don't think so. I'm thinking about another show. Yeah. Thinking about another show. Same premise, just slightly different. I like the other one better because the other one, instead of taming familiar animals, he tame bitches. Two demi human girls. Human world. Spirit cat. Got him a daughter that he adopted. That's all we know so far. But yeah, my boy here, in the other anime, he was getting it in. My man here, he just more, hey man, I just want to be chilling. Leave me alone. Anyway, they should be going in a dungeon after he got a blessing from the Hephaestus. So let's get into it. I don't understand why you so afraid, nigga. Look at the powerful beast you got around you, nigga. You should be happy to go in there. Why are you so afraid? That's what I don't understand. That's my only thing about this dude. Ooh, shit. Okay, now that one. That one. God damn. Not that one. Again, why are you afraid? Look who you with. 早く先に進もうぜ。話聞いてたでしょ。決まり事はちゃんと守らないといけないの。お
待たせたらいいぞお前ら。あれ、下には行かないんですか？俺たちはこの街止まりだ。みんな妻子持ちだしな。危ない橋は渡らん。ああ、なるほど。And it respawn that quick? 行くぜ。 Nigga, うわー、力がみなぎる。先進の加護。ドロップ品だ。こんな感じで出てくんのか。なんかゲームみたいだな。加工 scratch さ your れてる little し。 legs. おい、早く行くぞ。あ、はい。11階層のボスは大きくねら。魔法も結構使ったし、そろそろ腹減ってきたぜ。みんなずいぶん張り切ってたからね。この先に開けた部屋があるようだ。食事できそうか？魔物の気配はない。安全だろう。あれ、向田さん？アイアンウェルの皆さん。やっぱり向田さんだ。おお。久しぶり。 I think that's the team that helped them out of the country. 元気そうで何より。皆さんも召喚されたレイセヘル王国から無事に出られたのもこの人たちのおかげだからな。なんかすごい嬉しいんだけど。ところで向田さん、シューマが増えたんすね。もしかしてドラゴンの子供っすか？ああ、ピクシードラゴンっていう種類で、これで生態なんですよ。名前はドラちゃんって言います。あれ、この子は？こっちはスイです。スライムですけどめちゃくちゃ強いんですよ。見えないな。本当だよ、強いよ。持ってみていい？どうぞ。かわいい。ドラちゃん、よろしくね。すっげえ楽しそう。あ、そうだ。こんな機会ですし、皆さんも一緒に食事しませんか？何？おい、お前たち。大丈夫ですよ。たくさん作り置きしてありますし。ではお言葉に甘えて。リーダーも嬉しいくせに。よし、俺たちも少し I ばか like り that guy. 気持 He's ちを like, oh, no, you got, well, since you already got enough, I ain't gonna. Nah, I ain't gonna say 黒 no. パンですね。じゃあそれに合うものにしましょう。Wait. Oh no, that's just raid from regular meat. Is that meat from the dragon meat? 相変わらずいい反応してくれるな。こんな口の中で溶けていくお肉なんて初めてだわ。このコクのある深い味わい、野菜の甘さも引き立つな。まさか再び向田さんの飯が食えるとは。いや、最高っすね。向田さんの飯はうまかったってずっと言ってたもんな。お願いします。作りがいがあるな。 Gotta eat. Damn. I know them niggas over there hurting, boy. Like, what's 俺 this たち smell? はもう少しこの海を探索しようと思う。わかりました。皆さんお気をつけて。楽しかったぜ。向田さんたちも。ってフェル様がいるから大丈夫か。じゃさて、我らは下を目指す。だよな。16階層か。なんか15階層までと違う雰囲気になってきたな。ダンジョンとはそういうものだ。もっと様相が変わる場合もある。This nigga, another trap. 何の音？
not. Don't tell me it's a ball. Of course it is. 騒ぐな。今までより罠がえぐくない。 Well, I still, like I said, I don't understand. Why are you so stressed out, bro? 俺たちの強さ見直したか？ Ain't nothing in here can beat. なんたって先進の加護があるからな。さっさと最新部に行きたいものだ。 You got a dragon 行きたくないけど。 and a wolf. どうしたスイ？向こうに何かあるよ。おお、あれは宝箱。お手柄だぞスイ。待て。言っただろ。ダンジョンは宝を餌に人をおびき寄せると。 Yeah, now you don't have no sense of fear. 鑑定。毒ガスを吸うと死ぬ。こりゃほっとくとすぐやられちまいそうだ。ダンジョンってほんと意地悪い作りしてるな。仕方ない、諦めるか。それがよかろう。我やスイたちは加護によって守られておるが、お主はささやかな加護しかないからな。代わりに我が開けてやる。ああ、異世界人よ。聞こえるか？ニンリル様。お主に授けたささやかな加護だがな。我ら女神が加護を重ねたことにより、通常の加護と同じ力が発揮されておる。はい。三女神が同じ人間に加護を与えるなど珍しいことでの。気づくのが遅れてしま Some う。 niggas over there つ different. まり病気にもならんし毒ガスも効かん。ちょっとやそっとのことではしなんから安心せというわけで、レッツエンジョイダンジョンなのきゃ。ほんとどこでそんな言葉を覚えてくんだよ。どうした？なんかささやかな過去でも重ねがけされてるから平気らしい。ほう。ニンリル様が言うならばそうなのだろう。 Now you scared? Just a minute ago, nigga, you were so happy over that treasure. 煙いくらいで大丈夫そうだな。中身 God は damn, nigga. ガスゾン。そう。次は当たりの宝箱を探すぞ。急にやる気出しようと。 Exactly. now he mad. He got played. でか。 God こ damn. こら一帯の一番奥だからな。とっておきだろう。きっとすんごいお宝だぞ。 Mimic. Oh, that's a monster. 今ものでした。なんかあったら助けてね。早くやれ。 Nigga like, hurry up already. やった。おお。ミスリルショートソード様々だ。スイのおかげだな。 Should have just had him made you a shield too. 宝石箱だ。お、しかもいろいろ入ってる。 Magic recovery ring. よかったではないか。あーい。お、階段見つけたぜ。 Ooh. 何これ。こう来たか。このダンジョンはなかなか面白いの。全然面白くないから。いきなりすぎない？おい、乗れ。そこそこ強い気配も感じられる。そこへ向かうぞ。行こうぜ行こうぜ。楽しみ。早くしろ。わかったわかった。 Giant mantis. おお、でけえ。B ランクだ。雑魚ではないか。ベル。あー、何一人で倒してんだよ。ベルおじちゃんだけずるい。いいではないか。どうせならもっと強そうなのだな。とか言ってまた一人で戦おうってんだぜ。ついも戦うの。ビュビュってやっていっぱい倒すんだから。 Pew pew. まあまあ、ここはまた順番で戦うようにすればいいだろう。次はドラちゃんで、その次はスイ。しょうがねえな。主が言うならついそうするよ。スイは
はいい子だね。 Damn! 早っ。こいつらは麻痺毒性の鱗粉をまき散らして生きたまま体液を吸い取る。なんて凶悪な。スイ、遠くから攻撃しようね。わかったわーい全部倒したよすごいね、スイは。 See what I mean? Like, look at the OP skills you got. 近づいた。すぐそこだ。ちょっと待ってくれ、フェル。その強い気配って多分ボスだよな。それがどうしたのだ。その前に一回飯にしよう。念のため俺もネットスーパーの食材でステータスの底上げをしておきたいし。今のままでも負けることはないが、異世界の食材を食うというのはいい案だ。塩レモンとネギ塩、それに粗挽きウインナー、鴨の黒胡椒ローストなんてのもあるぞ。それと焼き鳥のももとレバー、肉はこんなものか。あとは俺のサンドイッチと。お待たせ、しっかり力つけてな。 Not the power up. Oh, that's right. Food from the other world give them a power up. I just realized that. 早いな。塩レモンもネギ塩もさっぱりしててうまい。これもパリッとジューシーで。はいはい。さて、肝心なステータスはと。まずはフェル。すげえ上がってる。 God damn, plus 4,000? ドラちゃんはあれ、やりすぎたか。スイはどうかな。まあボス戦だしいいよな。さて最後は俺だ。そもそもお主が上がってなければ意味がないからな。しっかりしてもらわねえと。主頑張 Plus 6. You might as well not even eating that food. Look at that. Yep. Plus 6, plus 11, plus 7, plus 6, plus 6. Level 13. Let's see. Blessing, Goddess of Wind. Noir's Blessing, Minor. Goddess of Fire. Agni. Minor. Goddess of Earth. Kisharli. I think I'm saying that wrong. Minor. What happened to the blessing from the other god? Hephaestus. Or did Hephaestus just take their 3 blessings and make it into a normal blessing? But I don't even know why he even boosted them. Technically, they ain't need it. That nigga just gave them niggas a free food, nigga. But nigga, 4,000? God damn. This shit. Our boy Fell got 4,000 plus per boost. The Pixie Dragon got 2 stacks per boost. And our boy Sue got goddamn 500 to 600 per boost. This nigga only got 6, 11. That's probably because he don't level up that much. His attack is 2, agility 2, strength is 229, magic is 223, defense is 205. Yeah, see, the skills: appraisal, item box, fire magic, earth magic, perfect defense, familiar contract, Fenrir, slime, and pixie dragon. That perfect defense. What the fuck is that? That's probably that shield that saved his ass from getting sniped. But anyway, another great episode. I love the way these boys just blasted through the dungeons. Fenrir didn't give a damn about no traps. Traps? What are those? Nigga stepped on every one of them. But I'm glad to see that old party again, man. That was nice.
They think we gonna see them again from the first season when they helped them get out of town. Good to see them. That was what's up. And they still feeding for their food. I feel bad for them, boy, cause nigga, they gotta work dungeons, and then they gotta open up their bags and eat that dry ass bullshit when they just had a nigga serve them nigga fresh ass wyvern stew. Oh, busting with flavor, nigga bread just sopping up all that juice. You can hear the other niggas' stomachs over there. I know them niggas smelled that shit. Nigga put that bitch on the fire, and that little room wafting with that meal. Niggas about like, shit. If it was me, nigga, I'd have went over there and like, hey, bro, if I give you a gold coin, can a brother get a plate? Like, nigga, this shit's busting over here, nigga. I don't know what that smell is, but I pay for it, nigga. That shit smell good. But I just feel bad for them because after they leave, unless they got what he should do is order a bunch of storage containers, like little mini bentos. Nigga, he could sell them niggas like pack of 5 mini bento meals with, you know what I'm saying? What you need? Merchant it up, nigga. Every time they see him, nigga, they can order up, nigga. Here you go. 5. Box of 5 for like, what, 20 silvers? Get you 5 meals. 5 mini meals. Some rice, some meat, gravy, a little veg on the side. It ain't nothing too major, but it's just a nice little something to keep you over in the dungeon. 5 of those will last you. You can, one of those one a day, so you get 5, so 5 days, and then you can snack on your dry meats in between. That way, you have a good meal every day. Then you can snack on your dry preserves. So weeks, you could turn that into a week's worth of food. Monday through Friday, you eat the thing. On the weekends, dry meat, and after that, you're up out of that dungeon. Yeah, but then he'd have to set up shop, and he ain't gonna do that. Not yet. But that's something to do once he decide he want to settle down after having a bunch of adventure. He can settle down. He can have them go to the dungeon by themselves. They can gather some monster meat, bring it back. He cook it up, serve it. Bing bang boom. But anyway, great episode as always, and catch you on the next one. Y'all know what to do. Peace. Full episodes on Patreon. Link in the description.